Hello guys! Welcome to my vlog. Kapag video naman for today's vlog, this is Adrian Batas TV. 1288. Okay guys, subscribe to guys. 1288. Main ako dito, Oppo A18. Oppo A18, 1288 yan na. Ganda. 8 gig RAM. Mura na na. Sorry guys, kinugan ako aga vlog guys. Next tayo sa... Kay busy tayo sa school. Okay guys. Madam, ano nga ba? Ito Ano? guys. Oppo Reno 80. Edward. Okay guys, Oppo Reno let's 80. Search naman po yung setting. let's go. Yes. Oppo Reno 80 yun. Kawas. Successful na guys. Successful na kayo guys. Guys, nara ko mga kwanda rin guys. Collection sa ligid. Champion. Haha. Karon guys, ikaw ka vlog guys. Okay, karon guys. Mga ka vlog sa rin guys kay Watay Lingaw. Dasun guys, dala tauhay na tauhay yes, jangan po si Chappy Ludi. Kalau guys, kung guys kayak magawa antay lingaw dito kayo. Matalingaw kayo. What this? Kung gusto mo maka-cellphone guys, kanang iPhone, kung gusto mo, nasa kwa link sa bio. Dason, kaning vlog, i-subscribe niya, dason, click the notification bell para updated kayo sa video ko. Okay. Karon, dali tapatawhay kay patali nga mo ta mag-vlog. To guys, sorry guys kay dugay ko nag-vlog guys kay dugay na ko kayo wala lang vlog guys. Gisik ko sa school. Di ko ka-vlog kay bawalan ko kay hapit ko na hack sa kuan sa YouTube. Tapos nigamay ako follow kuan subscribers kay ikuan ko subscribe back nang wala na ko nilagay subscribe. Tapos karon road to 600 na tanga kuan 600 road to 700 subscribers. 600 ta karon mag-celebrate ta. Celebrate ta karon kay 600 na ta. 600 subscribers. Woo! Yes, success. Okay guys, mag-box ako katong balon. Balik na ko. Sige, bye-bye. Happy 600 subscribers! Woo! 600 subscribers. Yeah, road to 700 subscribers. Happy 600 subscribers! Woo! 600 subscribers. Okay, bye. Road to 700 subscribers. This is 600 na ta. Happy 600 subscribers! Yeah! So, mawala na ako ma-celebrate. Tapos, sunod ka pa na sa. Mawala na ako ma-celebrate. Mawala na ako ma-celebrate sa 600. Happy 600
subscribers. Yeah! Okay. 600 subscribers na ta. Dahil 600 subscribers na son karon tan maka 700 subscribers na ta kay para maka-celebrate ta. Ako padayon lagi ko sa ko vlog dason hindi ko magpagkuan ha. Sige, dugay ko kayo. Sunod ay wala po pagkasunod na kay wala ko naka-vlog kay kuha ni ate ko sa cellphone pero kani lain ni nga cellphone. Kuha isa. Dason kuan naman. Dason padayon ako sa vlog dason hindi na ko mo kuan. Manag ko na kay kato, hapit ko na hack sa YouTube dere. Hapit ko na hack kay buta ni. Pero 600 subscribers na tahan. Nalingaw ko kay 600 subscribers. Tason, padayon na kita. Di na kita mo. Padayon na kita. Gusto mag-vlog dira. Juan, tutuan ka mo sa sunod vlog na ko. Tason, pagkasunod ako vlog. Mukbang na puta ko ha. Sige, gina-vlog ha. Mukbang. Sige. Sige guys. Tapusin na ako karon. Abot kong vlog. Tapusin na ako karon. Abot. Sige. Subscribe to my channel and click the bell. And Facebook. Follow to my page. Boss Ken and Christopher Pepita. Okay guys, so follow to my page, Boss Ken, and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa kwa video. Okay guys, bye bye guys. Mwah.